Game 3. Money game. Team Junjun Burnog versus Team JJ. Serve Junjun Burnog. Uno. Serve again. Junjun Burnog. Dos na. Huwag tawang pikas. Servisyo JJ. Uno na. Serve para dos. Side out. Serve. Tatsuki. Junjun Burnog. In ball 4. Serve para 5. Alex. Junjun Burnog. Win. 5 na. Serve para bali. Alex. Side out. 5-1. Servisyo Alex. Barad. Barad again. Alex. Sa Bandays. Burnog. Puntos na 3-5. Serve Alex again. Para 4. Side out. Servisyo Barad. Burnog. Carlo. Over. Out ball. Bali na. Servisyo Barad para City. Carlo. Tata. Alex. Junjun Burnog. Tata. Aray ko. Nai-aeroplano ni Tugpa. Servisyo Carlo. In ball 4 na. Para 5. Aray. 5 na. Serve para 6. Tata. JJ. Tata again. JJ. 6 na. Servisyo Carlo. City na. City sa favor sa team JJ. Alex Zog. Carlo. JJ. Aray. Side out. Out ball. Puntos. City na. City. Serve Junjun Burnog. Carlo. Ala. Gilabay. Para 8. Are. 8 na. Servisyo JJ. Tata. Carlo. Aray. 9 na. Para Jess. JJ. Aray ka ata. Jess na. Servisyo JJ again. Tata. JJ. Junjun Burnog. Aray. Wa kaabantay. 11 na. Para daog. Carlo. Alagi ambisyon makaabot. Side out. Servisyo Tata. JJ. Junjun Burnog. Kita oy. Side out. Servisyo para daog. Alex. Tatsuki. In ball. Side out. Side out. Ay!